हे देयर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि शहर में एक काइजू के आने की वजह से शहर को खाली किया जाने लगता है और एंटी काइजू टीम और आर्मी मिलकर उस काइजू को मार देते हैं। काफा उस काइजू का वीक स्पॉट ढूंढ कर बताता है। मीना बड़ी गन से काइजू को उड़ा देती है और बाकी लोग बचे हुए योजूस को मारने लगते हैं। इचिकावा और फुरुहाशी एक सेक्टर ख़त्म कर दूसरे की तरफ जाते हैं जहां उन्हें काइजू डिस्पोजल कंपनी का एक मेंबर बैठा दिखाई देता है। और अब आगे फुरुहाशी उस शख्स को डांटने लगता है मगर फिर वो शख्स अपना मुंह दिखाता है। उसके फ़ौरन बाद वो फुरुहाशी पर अटैक कर देता है जिससे वो खूब ज़ख्मी हो जाता है और वो दोनों उसे देख हैरान हो जाते हैं कि वो एक ह्यूमनाइड काइजू होता है। काइजू नंबर 9 उनसे कहता है कि अब की बार मैं खाली हाथ घर वापस नहीं जाऊंगा। शायद तुम में से कोई एक मेरा सैंपल होगा। इचिकावा अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर उसके ईयरपॉड्स काम नहीं करते। काइजू नंबर 9 कहता है कि ये इलाका बाहर की दुनिया से मुकम्मल अनडिटेक्टेबल है। उतने में वो इचिकावा पर अटैक कर देता है। इचिकावा उनमें से कुछ को डॉज कर लेता है जिस पर काइजू कहता है कि मेरा अटैक टारगेट पर नहीं लग रहा। ओह अच्छा, मतलब तुम मेरे अटैक्स को देख पा रहे हो। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां किकोरू उन दोनों को बता रही होती है कि पहली नज़र में उसके अटैक्स जादू की तरह लगेंगे मगर तुम उसकी उंगलियों की तरफ देखना। काइजू इचिकावा पर दोबारा अटैक करता है मगर इचिकावा उसे डॉज कर लेता है और अपनी गन से काइजू पर फायर करता है। इचिकावा फुरुहाशी से यहाँ से भागकर बैकअप लाने को कहता है मगर वो उस पर चिल्लाने लगता है और तभी इचिकावा दोबारा उसे उन अटैक्स से बचा लेता है मगर फिर भी वो इंजर हो जाता है। इचिकावा की मिन्नत समाजत के बाद फुरुहाशी वहाँ से चला जाता है। इचिकावा सोचता है कि मैं डर से भागने वाला इंसान नहीं बल्कि अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों को बचाने वाला बनना चाहता हूँ और काइजू पर अटैक करने लगता है इस गर्ज से कि कम अज कम फुरुहाशी के लिए कुछ वक़्त निकाल दे। फुरुहाशी कहता है कि इचिकावा अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, अब वो उन चीज़ों से भी लड़ सकता है। फुरुहाशी अपने आप को कोसने लगता है कि उस दिन से लेकर अब तक मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने का ख्वाब देखा है मगर इचिकावा मुझसे आगे निकलता जा रहा है। यहाँ काइजू नंबर 9 इचिकावा से कहता है कि लगता है कि तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ जान रखा है मगर उम्मीद है कि मेरे इस अटैक से तुम बच नहीं पाओगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि फुरुहाशी उसे बचा लेता है। वो दोनों उस अटैक से बाल बाल बचते हैं। इचिकावा कहता है कि क्या तुम मदद ले आए, जिस पर फुरुहाशी उसे चुप करवाते हुए कहता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि उस शख्स से नफरत करता हूँ जिससे हर वक्त मदद चाहिए होती है। और इचिकावा तुम नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। काइजू सर खुजाते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ से बाहर जाने की बात कर रहे हो, क्योंकि बगैर मेरी इजाज़त कोई भी बाहर नहीं जा सकता। फुरुहाशी कहता है कि चलो फिर इसका खात्मा किया जाए। दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। फुरुहाशी शॉक बुलेट्स से काइजू की मूवमेंट कम कर रहा होता है जिससे इचिकावा उसके करीब चला जाता है। काइजू कहता है कि पहले इसे मारना होगा और फुरुहाशी पर अटैक कर देता है मगर वो भी उसे डॉज कर देता है जिस पर काइजू कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ इचिकावा दुआ करता है कि गॉड बस इस वक्त मुझे कैप्टन मीना से ज़्यादा पावर दे दो और काइजू पर ज़ोरदार बर्स्ट चलाता है मगर वो दोनों ही ये देख दंग रह जाते हैं कि उस काइजू ने इचिकावा से बचने के लिए बाकी काइजूस की लाशों की एक दीवार बना ली होती है जिन्हें वो चीरते हुए बाहर निकलता है और इचिकावा पर बहुत बुरे अटैक कर देता है। कंट्रोल रूम वाली आंटी सबको बताती है हम इचिकावा और फुरुहाशी से कांटेक्ट खो चुके हैं और उनके वाइटल्स के सिग्नल आना बंद हो चुके हैं। किकोरू काफका से कहती है कि वो आ चुका है। इचिकावा कुछ ज़्यादा ही ज़ख्मी हो चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। इचिकावा दोबारा उठने की कोशिश करता है मगर काइजू कहता है कि एक इंसान को मारे बगैर उसके मोटर न्यूरॉन्स को बंद करना मुमकिन नहीं। फुरुहाशी उस पर दोबारा अटैक करता है मगर काइजू उन्हें एक एक कर डॉज कर देता है और इचिकावा पर
بار بار اٹیک کرتا ہے۔ فروہاشی اسے یہ سب دیکھا نہیں جاتا اور وہ گن اٹھا کر کائجو پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گن ٹوٹی ہوتی ہے۔ فروہاشی دعا کرتا ہے کہ چاہے کوئی ڈیول یا ڈیمن ہی کیوں نہ آ جائے مگر کوئی اچیکاوا کو بچا لے۔ کائجو نمبر 9 اس پر اٹیک کرنے ہی لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کافکا اس کے منہ پر زوردار مکہ مارتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میں اپنا گھر کیسے دیکھ پا رہا ہوں؟ اوہ، میرا تو سر ہی درد سے الگ ہو چکا ہے۔ کافکا اچیکاوا کے پاس جاتا ہے اور اسے اٹھا کر ایک سائڈ پر لے جاتا ہے۔ تبھی دوسرا کائجو کہتا ہے کہ اچھا تو تم ہو کائجو نمبر 8۔ کافکا اچیکاوا سے کہتا ہے کہ آرام آرام سے اپنے سوٹ کی مدد سے اپنی بلیڈنگ سٹاپ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تمہیں وہ بتا رہا ہے جسے کچھ پتا نہیں ہے۔ بہرحال مجھے پتا ہے کہ کافکا سر کافی سٹرونگ ہے، مگر مجھے عجیب سی وائبز آ رہی ہیں۔ کائجو نمبر 9 کافکا سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کافی سٹرونگ ہو، اسی لیے میں تمہاری لاش کو اپنے لیے استعمال کروں گا، اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے اسے چوٹ پہنچتی ہے۔ تبھی وہ اسے مارنے کے لیے کچھ کرنے لگتا ہے، جس پر فروہاشی کہتا ہے کہ اب تک وہ ہم سے کھیل ہی رہا تھا گیا۔ اس کائجو کو دیکھ کافکا کو بے حد غصہ آ جاتا ہے اور وہ محض اپنے چلانے سے اتنی سٹرونگ ساؤنڈ ویوز نکالتا ہے کہ اس کے اٹیک کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کافکا اس کے چہرے پر مکہ مارتا ہے، جسے ریجنریٹ کرنے کے لیے وہ سامنے کائجوز کی لاشیں لے آتا ہے، مگر کافکا ان کو بھی پھاڑتے ہوئے بہت تیزی سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور ہمیں اچھی اینیمیشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ کافکا کائجو نمبر 9 پر ایک بہت ہی زوردار مکہ مارتا ہے اور وہ اڑتا ہوا دور جا گرتا ہے۔ اس کا کوڑ نظر آ رہا ہوتا ہے اور جوں ہی کافکا اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اینٹی کائجو ٹیم کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں، جس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہمیں کیکورو دکھائی جاتی ہے جو ایک کائجو کو پول سے مار کر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ نکما پتہ نہیں کہاں گیا۔ تبھی وہ لوگ سب کو بتا دیتے ہیں کہ سیکٹر ایف میں ایک ہیومنائڈ کائجو پایا گیا ہے اور وہ کائجو نمبر 8 کی طرح دکھتا ہے۔ اتنے میں ہی وہ کائجو کافکا سے بچ نکلتا ہے اور ان سولجرز پر اٹیک کر دیتا ہے، جس سے کافکا انہیں بچا لیتا ہے۔ وہ کائجو وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ کافکا بھی لمبی چھلانگ لگا کر ایک اسٹریٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا سامنا وائس کیپٹن سوشیرو سے ہوتا ہے۔ سوشیرو سب کو بتا دیتا ہے کہ وہ کائجو نمبر 8 سے سامنا کر رہا ہے۔ وہ کافکا پر بہت ہی تیزی سے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کافکا کہتا ہے کہ مطلب وائس کیپٹن ہوا میں باتیں چھوڑ نہیں رہے تھے، وہ واقعی تیز ہیں، اور آخر میں وہ 92% پاور انلیش کر لیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند تو ضرور آئی ہوگی۔ اگر کچھ کمی محسوس ہو تو پھر بھی کمنٹس میں آپ کے لیے جگہ موجود ہے۔ ہٹ دی بیل آئیکن اینڈ سبسکرائب۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔